Kayak anu. Wah. Meledas. Ya terjune lagi blok ya, terjune. Oh iya, rong mune lan. Dengan api ya. Mendung. Kayak mau pecah mergo. Ajurr. Oh, terjune lagi meledos ya. Terjune meledos ya. Terjun bebas lah. Lah kuwi. Terjune wonten mercone nika. Tapi kok meledos. Sing gawe sapa Bu? Langsung pedet itu, genine hilang. Karang kulon to iki. Nggih. Ngeblok omah piye? Salah teng saking. Blur. Paling kayak balon bentuknya. Lah mau kayak anu lho, kayak kurungan. Kayak kurungan emang betul. Kalau mati tapi Tapi terjune rong meledos.